simiya kintu agibo omo haike waire wai saito laisha je roman script by chini ko gorokno so primary level of pragna ni bagai so 1994 obo omo hai luka 2001 obo omo hai kaisa khlaijaka tabuk sung jato digi wan suk lai sini Tripura motha ediji habango phaimani yagulo sung kaisa wan sugui sung pulani bisini hoite sung sengmali afano jato ni digini jinoro pressure niya khabar deputation niya khabar kabangma NGOs ro niya khabar kabangma public school Tripura o বিশেষ করে এডিসি এলাকাও সবচেয়ে গোবাংমা পাবলিক স্কুল দङ ফাদার নি দङ সিস্টার নি দङ তারপরে পাস্টর নি দङ ইন্ডিভিজুয়াল দङ গোবাংমা दङ বড় বহাইনো গোবাংমা বিসি লগইনো जोंनो डिमान्ड खाय दङनि जोंनो एडिसि एलाकाओ जों जत बांला बो जों फोरोङो हिन्दी बो जों फोरोङो साबजेक्ट नाहारो इंग्लिश तो दङनो गा जागा जोंनो क बर बाय रोमान स्क्रिप्ट बारि खांके पढ़नानि काहाम dakti no srai rogo sungi man honoi wan sugui tini chung ediji hapang taklai mo 2024 ni bisini simino chung kokborok bai roman script kokborok no remsa okay tongno kanaro rungrem অর্থাৎ ক্লাস 1 ni chung tini oro yapri sukangni boy total tini tiklai rika ও বই অনেকে অনেক রকম সাইমানো जों যারা বাংলা তো বাংলা যারা মিডিয়াম যারা বাংলা ভাষাভাষী বড় বমক মাতলাংনাই তাই যারা চাকমা বা বড়ই চাকমা তো আলাদা দङनो সাবজেক্ট দङ মকবি সাবজেক্ট দङ বা যারা মাইনরিটি চিনি ইন্ডিজিনাস যারা দङ বনিবো মাইনরিটি নবি বই দङ মানে ইয়াগুলো ফানো ককরক ম যেহেতু স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ককবরক মো স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মো কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অমো স্রোंखाय सोंनांगौ नांगौ आबुनि बागै नाय अ जागाव जे नरमुखना गोबां मा जों जेबाबे इंलिश बा बांलाव क्लास 1 आव जेबाबे फोरोंजागौ थिक ककबरकबो अमो आइकेनो जों गाहामखाय अर जों फोरोंजाखा এবং खालिनि सिमिंखाय একটা সাবজেক্ট नंला टेप साबजेक्ट नाय जों अ दिनै नाय सालो अमा हाइके बय जे तिख्लाय मानमानि आबो चिनि विशेष के चिनि और जरा सेबखाय दङेर विशेष ककबर डिपार्टमेंट चिनरा कायसा कमिटि दङ अ कमिटि अ जरा दङेर पुइलान सिमि पुइलाव तो चिनि विकास राय देबमा सनक दङ आबो डॉक्टर सुदेन्दु डॉक्टर समीर डॉक्टर और चिनि जे दंनाय তাই পিউ जोंनि ब्रिजेश देबरमा सनि साइट मुंबाइनो अमो खाइजाका गा जों तिनि जत आइएस दं अनुरोध खायनाय जत आइएस रं अमो जे स्टूडेंट दंमोन क्लास 1 नि अमो बर कालेक्ट मा खायनाय ताई सालि सालताम बिसिगानो बर अल त्रिपुरा प्राइवेट स्कूल फुराम नि गई जों बरगनो बय जों बरगनो साप्लाय खायजानाय जेहेतु बर जोंनो सारि दंमोताबो गोबां मा रिकुइजेसन सफैया जों नागाखायते गोबांखाय साबगै जों जत प्राइवेट स्कूल जों फरायनाय শুধু ক্লাস 1 नि सिमि दा बय गम ताबो तिको ताकलाय सिमि क्लास 1 खालि निंके तो क्लास 2 नाय सब्जेक्ट बारि थांनाय मैथ्स नाय सब्जेक्ट नि अरत ककरम नाय गोबां मा जों तो अबत बिसि आसे कुथु गया जों चिनि गोबां ताबो ककरक सिक्रिम रक ताबुक जे चलि दङनि बेंगली फांथं इंग्लिश फांथं आपनो जस्ट ककबरक ट्रांसलेट खायकेनो मोटामुटी अनेकटा खायमोन आरो एमने तो चिनि स्वीकृत तो गोबां ककब्लब ककथाय ककब्रबाय रक जारा खायनो रक फोरखौ सुइ दङ गाबोन बागै दिनै नं बिसिंतै जों दिनै अर चिनि अर दङ चिनि पिउ एडिशनल सिउसाइड दङ ताई जत आइएस नि चिनि एडिसिनि बिसिङाव जे आइएस दंमोन इंस्पेक्टर अफ स्कूल ताई चिनि प्रिंसिपाल
training koni kumpuni porbot tongo tai oro jara officer tongo borok manjaka gam loge যতনা তাইসা হামবাই হই অবয়সেন যত স্কুল সিরিজ কাহামকে পরিমাণ তুই আবনো হই নাই